Pozdrav, dobri moji ljudi. Mnogi od vas pisali su kada će nastavak Mario Jurić. Evo, došao je taj dan. Mario, pre svega te pozdravim i da te pitam kako si, mada znam da si ti uvijek dobro, ali eto. Hvala Gordane, upravo si, dobro sam i hvala tebi i tvojim gledalcima. Pozdrav svima. Imamo ovdje dosta pitanja. Dajem tebi slobodu da kreneš odakle misliš da je najpametnije. Pa prije početka volio bih prvo zahvaliti tvojoj zajednici, jer toliko me ljudi kontaktiralo nakon prvog intervjua s tobom. Tako da bi svim ljudima zahvalio na lijepim porukama i na pažnji, naravno na pažnji, jer smo pričali da je sve u pažnji, i da sam bio oduševljen sa porukama i sa javljanjem ljudi, pogotovo sa tolikim brojem. Mislim, javili se skoro 5-6, možda 7.000 ljudi kojima sam svima odgovorio, svima sam se posvetio. Eto, još jedan put svima vama hvala. To je ogroman broj, čovječe, 5-6 hiljada ljudi. Da. Baš mi je drago, baš mi je drago. Da. Sad, otkud krenuti? Pa tematika prvog videa je bila kako je društvo degradiralo. Pa smo mi skakali iz teme u temu, a zapravo je uvijek tema ostala kako je čovjek degradirao. Pričali smo kako je implementirano društvo i država prije 6.000 godina i kako su oni nastavili raditi protiv čovječanstva. Sad, danas ako pitamo nekoga što je ljubav, ljudi ne znaju što je ljubav. Ako nekoga pitaš bi li ti malo ljubavi, pa svako će reći da, daj malo ljubavi. A ljubav nije nešto što se daje, nego mi ljubav svi nosimo u sebi i to se onda daje. Zato su, na primjer, najsretniji ljudi oni koji daju, a ne oni koji očekivaju. Ovi koji daju su toliko zauzeti sa davanjem da nema vremena očekivati i to ih čini sretnim. Dok ovaj koji očekuje koliko god da mu daš, on je nesretan, on očekuje još. Znači, tako jednostavno biti sretan. Bilo su ljudi koji meni kažu kao, pa nemoguće da si ti stalno tako sretan. Pazi, nemoguće biti stalno euforičan. Euforija i sreća nisu ni blizu isto. Sreća je osjećaj, dok je euforija jedan od 4 emocija. Mi imamo 4 emocije. Tuga, agresija, euforija i strah. Sad, ljudi, ja smatram da je bitno da ljudi znaju razliku između emocija i osjećaja. A osjećaj je sreća, ljubav, radost, ono što dolazi iz ovog centra ovdje, a ne iz materije koje prima naš um. Zapravo su emocije rezultat slika u glavi. A bili smo pričali u prvom videu što su te slike, kako dolaze u našu glavu. Znači, mi ih ne stvaramo, mi ih primamo kroz misli. I tako to počne s nama vladati. I ako mi ne znamo davati pažnju na pravi izvor, automatski je čovjek što? Pa teško mu je. Zato što daje pažnju na krivi izvor. Bili smo pričali o Atlantidi i zašto sam ja počeo s Atlantidom da pričam? Zato što je bio početak Atlantide, ovako da kažem, preslika tog društva koje je nestalo u Atlantidi. Mi smo identična kopija tog društva. Mislim, svako danas vidi, ako gleda malo, ako sidi na miru i pogleda naše društvo, tehnologija se više ne razvija. Ljudi su degradirali. Mislim, ako gledamo iskreno, više ništa nema smisla. A zašto nema smisla? Pa zato što mi imamo jedno veliko nasljedstvo ti Atlantiđana koji su implementirani kroz te drevne svećenike, kroz te arhonte. Naprimjer, ljudi ne znaju da je marketing drevna nauka. Znači, stara 6.000 godina u našem društvu. Jer, na primjer, marketing, reklama, na latinski reklama, reklamare, znači vikati. Mi kad otputujemo u prošlost i vidimo neku tržnicu, tamo se podavali, što ja znam, jabuke, banane, ovaj viko, banane, to je već bila reklama. Sad, nije naravno marketing jedino što su oni nam ostavili.
Psihologija, na primjer, je također takva nauka. Zato, na primjer, psiholozi danas ne mogu nikom pomoći, zato što to nije njihov posao. Ekonomija, onda smo bili pričali da je država isto jedna tvorina stara 6000 godina koja je nama donesena iz Atlantide. Ratovanje, politika, religija, novinarstvo. Ljudi se danas čude za novinarstvo kao, šta vi novinari pišu, šta ono? Pa njima je zadatak da te samo prenose loše u svijetu, jer strah, jedan od emocija, je zapravo motor ekonomije. I tako, kako ljudi danas ne znaju razlike između osjećaja i emocije, lako je sa ljudima vladati, pogotovo sa velikim masama. Evo, pogledamo jedan stadion, igra utakmica. Moja ekipa je pobijedila, pa sam ja euforičan, a tvoja ekipa je izgubila, pa si tužan. Zapravo, jedno i drugo potiče emocije. I tako se lako vlada sa ljudima. Politika što radi? Zabavlja nas, a zapravo ljudi kad gledaju politiku u vijestima ili na televiziji, on sidi sam doma, gleda političare i psuje na televiziju. Opet emocija. A sad, ko je taj koji je odlučio da daje svoju pažnju televiziji, državi, ekonomiji, psihologiji, marketingu? Pa sve smo to mi. I ako mi ne znamo kolika je moć naša pažnja, mi je olako dajemo. Evo, mene pitaju ljudi kao, kako to da ne slušaš glazbu? Onda ja kažem, pa o čemu se radi u glazbi? Ova ostala, ovaj se zaljubio. Znači, zapravo sve to samo cilja na naše emocije. O čemu se radi u filmovima? Pa sve samo cilja opet na emocije. Znači, dok čovjek poklanja kroz svoju pažnju stvaranje tih emocija, čovjek zapravo sve sam bira. Veliko je stvar vladati sa svojom pažnjom, a zato je bitno to tihovanje. Znači, mi kad tihujemo, gdje ide naša pažnja? Pa u nas. U tu ljubav koju nosimo u sebi. U tu radost i tu sreću. Znači, ljudi hode danas okolo i tražu sreću u svijetu. Nećeš ti naći sreću u svijetu. Ona je već u tebi. Opet se mi vraćamo na dualitet čovjeka. Čemu daješ prednost? Duhu, duhovnom svijetu ili svom umu, toj životinji, toj svijesti? Znači, onda mi se puno ljudi javili kao, joj, ti si zamijenio riječ svijest sa umom. Pa um je antena svijesti. Kroz svijest putuju misli u naš um. Znači, mi ne stvaramo te slike, mi ih primamo. I tako oni postanu naši. Sad, ako predugo dajemo pažnju tim slikama, stvaraju se određene emocije. Kažem, samo postoji 4 emocije. Tuga, agresija, strah i euforija. I sad neko misli, euforija je dobra. Pa nije. Pogledaj, na primjer, kad si ti euforičan. Nakon toga si kakav? Istrošen, osjetljiv. Uglavnom nisi dobro. Ali zašto? Ti si tome dao prednost. Ideš na utakmicu, gledaš film, slušaš određenu glazbu. Mislim, osim što je snimljena ta glazba na određenoj frekvenciji, ja ne znam, daj mi neku pjesmu, navedi koja ti budi duh. Ne postoji. Ona mi kaže, da, ali ja slušam dok spavam one frekvencije za healing, za ono. Mislim, ne treba ti nikakav healing, nego obratiti pažnju u sebe unutra. Ovo tu što stvarno pokazujem, ovaj solar plexus, tu gdje nam sjedi duša. Kad bi mi više pažnje davali tome, sad zamisli da što više ljudi davaju pažnju tome, propao bi Hollywood, Netflix, glazbena industrija, sve bi to propalo. Ali pošto mi nju hranimo kroz našu pažnju, oni radu što? Velike novce. Imam još jedan dobar primjer. Ljudi se pitaju kako jedan Messi ili Ronaldo toliko novaca zarađuju. Pa je li on tako dobar nogometaš? Uopće se ne radi o nogometu. Nego Ronaldo, koliko je on mladih ljudi zaveo, njima uzeo pažnju, pa i oni žele biti nogometaš, a koliko Ronalda mogu postojati?
Neću sada kažem da će biti 1 ili 2 miliona ljudi ili djece želi biti ko Ronaldo, ali je velik broj. I zato on toliko novaca prima. Zato njega hoće sponzori da bude njihov brend povezan sa Ronaldom. Mislim, nije Luka Modrić ili Messi ništa drugo, to je samo jedan primjer. Svi su oni isti. Znači, svi su oni agenti sistema kako tebi uzmaju pažnju, a pažnju ako daješ njima, ne možeš davati u duhovni svijet. Ako daješ pažnju njima, ti si automatski ili agresivan, ili tužan, euforičan, ili agresivan. Ali nikako si srećan, radostan. Toliko su očiti ti alati, ali ako to čovjek ne zna, ona vladaju oni s tobom. Jeste, pazim, pa, na primjer, ja čujem stalno ljudi, kao na selu si, šta radiš tamo? Znaš, kao, šta radiš tamo? Kao da sam na Marsu. Znaš, sam teo da te pitam, da opišeš ljudima kako izgleda taj dolazak misli, kuda prolazi, gde se nalazi mozak odnosu na telo. Na primjer, to mi je jako zanimljivo, poslao si mi onaj jedan zanimljiv link. Mislim, ako želiš, naravno. Mislim, bio sam te pitao u prvom videu kao što su ona 4C, to je 4S na zastavi. 4 suštine čovjeka. Ja bih te volio da pustiš onaj video, to jest da ga ubaciš, mislim, neće biti problema s autorskim pravima, znam da to smiješ, gdje je to jako lijepo opisano. Znači, svijest je iznad nas. Kao što sam rekao u prvom videu, stari Slavijenci rekli, palo mi na pamet, da bi palo na tebe, mora biti iznad tebe. Znači, tu je svijest, a tvoj je ta antena i oni su kao povezani. A duša ti je tu. Ta energetska struktura ima oblik krnje piramide s odvojenim vrhom. Kvadratna osnova piramide je dijagonalama podijeljena u 4 dijela. Čovjek je smješten u središtu dijagonalnog križa koji dijeli prostor oko njega na 4 dijela koji imaju volumen. Drugim riječima, postoje 4 prostora u obliku trokuta ispred, iza i sa svake strane čovjeka. Ti su prostori područja suština. Što više ljudsko tijelo emitira takozvano biopolje. To biopolje nije jednoliko u svojim frekvencijskim karakteristikama, jer frekvencije emitirane od mozga razlikuju se od frekvencija emitiranih od ostalih organa, kao što su bubrezi ili jetra. To je razlog zašto je ljudsko biopolje u različitim bojama. Pogledajmo pobliže odvojeni vrh piramide. Vrh je lociran otprilike pola metra iznad vrha glave. Ta udaljenost je približna jer je svaki čovjek jedinstven. Upravo tu, u tom vrhu piramide, se rađaju misli. Osobnost je locirana u središtu vrha. Osobnost je ono što svaka osoba osjeća da je ona za vrijeme života. Upravo je osobnost ta koja čini izbor između duhovne ili životinjske prirode, donosi zaključke, analizira i akumulira osobno iskustvo dominantnih osjećaja i emocija. Između vrha i krnjeg dijela piramide se nalazi svijest, odnosno polje svijesti koje se sastoji od septona. Vrh piramide je neka vrsta antene koja konstantno prima misli koje su u biti valovi koji dolaze izvana. Proces pojave misli u ljudskoj svijesti može se ugrubo podijeliti u 3 faze. Napad misli ili pobuđivanje membrana vrha piramide. Val pobuđivanja se prenosi dalje prema polju svijesti. U tom procesu se događa odgovor svijesti na misli izvana. Zauzvrat, polje svijesti prenosi reaktivne impulse odgovora kao osobnosti prema gore i mozgu prema dolje. Vrijedi napomenuti da su ista područja osobnosti i mozga pobuđuju u isto vrijeme. Aktivnost septonskog polja se povećava u 3. i završnoj fazi kada mozak šalje poticaj odgovarajući impuls ka osobnosti kroz septonsko polje svijesti. Evo kako ovaj proces izgleda na djelu.
Sada pogledajmo glavni i najvažniji dio ljudske strukture, a to je duša. Duša je istinska antimaterija i ostatak energetske strukture u 6 dimenzija je izgrađen oko nje. Ako uzmemo fizičku strukturu tijela, tada približno mjesto duše je područje solarnog pleksusa, koje je stvarno središte ljudskog bića. Duša ulazi u energetsku strukturu u razvoju čovjeka 8. dana nakon rođenja fizičkog tijela. Između duše i osobnosti postoji takozvana srebrena nit. To je kanal koji povezuje dušu i osobnost. Duša neprestano šalje moć alata prema osobnosti kroz srebrenu nit. Snaga alata je dana čovjeku da se osobnost stopi s dušom. Upravo je to moć koja čini moć pozornosti, a osobnost aktivira te programe kojima daje snagu svoje pozornosti. Ako osobnost stavi više pažnje u septonsko polje, to jest u materijalno postojanje, tada se snaga alata nepovratno troši na održavanje i razvoj materijalnog sistema, a kao rezultat toga, nakon smrti tijela, osobnost se pretvara u podosobnost koja postaje informacijski dio prolaznog materijalnog sistema. Ako svaki dan osobnost daje više pažnje dubokim osjećajima, usmjeravajući ih prema duši, događa se kvalitativna promjena energetske strukture i osobnost se spaja s dušom i pojavljuje se potpuno novo biće, biće duhovnog svijeta. Sad, čemu opet mi dajemo pažnju? Stalno mi nešto vrtimo u glavi. Mi se pokaže video, on će to najbolje objasniti. Jer kroz tu emociju koju oni u nama bude, je kompletna njihova moć. Zato se kaže znanje je moć, a ljudima ga nisu dali. To jest, ljudi su ga dobili u samom početku, ali zadatak svećenika, političara i programera ovog materijalnog svijeta je bio zadatak da to skriva od ljudi. Znaš, kako negdje piše, sad ne znam u Bibliji, kaže, najveći trik vraga je bio da ljudima simulira da on zapravo ne postoji. Pa kad bi mi znali za njegove tehnike i da on stvarno postoji, mi bi možda se više potrudili da nađemo rješenje. Ali pošto on je negdje tamo, on je tamo u Hollywoodu, on je tamo u Vatikanu. Ne, on je u nama. Neprijatelj je u nama. Ako gledamo kroz povijest, kako su, znači nije to počelo sad sa nama, hoćemo Ahilesa, hoćemo Herkula, hoćemo Aleksandra Velikog, hoćemo Gilgameša, svi su oni bili izmanipulirani na isti način kroz emocije. Kako? Bili smo spominjali u prvom videu zašto su u Sumeru imali već te drevne škole pisanja, to jest kako je nastalo novinarstvo. Znači mi pišemo tekstovi ili pjesme koje će ljudi poznavati i oni kad naučite pjesme, pa kad velika masa njih ponavlja, stvaraju jednu kolektivnu emociju ili tu euforiju. Uz to postoji još jedno znanje, što su, na primjer, radni znakovi. Vidio sam neki dan je Todor Pešterski počeo objasniti ljudima kolovrat. Pazi, ovo što je zanimljivo. Ako gledamo kolovrat na drevnim artefaktima, možemo iskopati negdje na internetu slike, ti vidit ćeš na vazama, na pločicama, na tepisima, svugdje je bila svastika, to je kolovrat, okrenut u jednom smjeru, ali ako pogledamo kako je Hitler okrenuo svastiku, ona je bila u drugom smjeru. Sad neko kaže, pa kakve ima to veze? Reći ću ti, uzmi šalicu čaja i miješaj je u desno ili je miješaj u lijevo. Desno stvara vrtlog, a u lijevo ona se izlijeva. Kako to? Znaš, zato je, na primjer... Tačno. Veoma zanimljivo zapažanje, bravo. I postoje više radnih znakova. Sad, ako si pustio video, na primjer, križ je također radni znak.
Mi ako pogledamo kako su Filip, Toma ili Andrija, koji je bio najbliži Isusu, kakav su oni križ nosili, ili na primjer kod svoje babe, vidjet ćeš da je bio križ iste, svi su bili krajevi iste dužine i može unutar bio krug. Krug je drevni znak za dušu. Ali ako mi donji dio križa izdužimo, on cilja na našu stražnju suštinu koja stvara tugu, što znači da ljudi danas imaju križ ili krst kod sebe u kući, a taj krst je ratni znak koji njima stvara tugu u kući. Jel me razumiješ? Da, jasno, da. Ona postoji, kao što sam sad rekao, krug je drevni znak za dušu. Postoji, nešto sam ti napravio, drevni znak za ženski princip, za stvarački princip. A ovo bi bio znak za muški princip. Sad, ako mi stavimo na ženski princip muški princip, Da. zašto je toliko agresije, toliko ratovanja, toliko bijesa u Izraelu? Uvijek je škakljivo pričati o ovim temama, jer ja nisam antisemit. Ja nemam ništa protiv židovskog naroda, jer i oni su iskorišteni. Za što? Da stvore svijet bankarstva, ekonomije, Hollywooda, glazbe, ono što će ljudima uzimati pažnju. To se te pita, inače će mi opet pobeći misao. Dakle, pre tog sveta bio je taj, možemo slobodno reći, utopijski svet. Jesi li razmišljao o tome kako su uspeli da savladaju ljude da taj stari svet promene u ovaj novi? Šta ih je to najviše privuklo? Pa pitanje je li ih privuklo? Naravno da je na jedan način. Kao prvo, nakon potopa Atlantide, vladao je ljudima opet dato znanje, duhovno znanje, i 6000 godina bila je ta Limurija, postojati znači zlatno doba. Ali nakon 6000 godina zlatnog doba, ovi su došli na površinu, ovi arhonti. Danas mi znamo kao svećenici. Oni su došli gore i doneli su što? Oni su doneli ratovanje protiv ljudi koji su znali samo ljubav, stvaranje, radost i ženski princip, to je matrijarhat. Znači, oni su bili sklonjeni sa ratovima. Pazi, zadnje 6000 godina bilo je preko, imao sam točnu brojku, ajmo reći da je bilo 14.000 ratova u zadnjih 6 godina. A prvi 6000 godina nakon potopa nije bio niti jedan. Plus, sad zamisli, vladar Atlantide imao je 5 sinova, to je 5 djece, ne znam su svi bili sinovi. Najpametniji je bio El. Sad, oni su imali tehnologiju. Oni su, na primjer, ti znaš, u Južnoj Americi i po Egiptu imaš puno onih letelica. To su bili ljudi sa Atlantide koji su leteli kroz zrak. Oni su posjećivali svoje narode. I sad, kako to da imamo više tih rasa? Svako dijete Ela imao tehnologiju i stvaraju svoj narod. Sad, ljudi su vidjeli, vidi, ovi lete, to su bogovi, ali su također imali svoju elitu. Sad, ovo je sad zanimljivo. Ljudi koji su doli bili gladni ili koji su već imali želju imati malo više svega, tipa idem više loviti, više skupljati stvari, voće, šta već, oni su htjeli kroz degradaciju već onda biti slični eliti. Kako mi to možemo sada shvatiti? Pa jednostavno, pogledaj Facebook, pogledaj Instagram, koga ljudi imitiraju danas na Instagramu. Znaš, imaju jedan život doma, živi u malom stanu, ali kad ti njemu pogledaš na Instagramu, on je u Dubaju, on je u Maledivima, on je nasmijan, ali žive tužne živote. Eto, isto tako kao prije. Kako? Poticaj emocija. Kako danas
Tako i onda. Opet kažem, mi smo preslika Atlantiđana. Zašto? Jer alate i tehnologija Atlantide je došla tu već i kod nas. Mislim, već zadnjih 6000 godina. I tako su ljudi postali više materijalno. Plus, ako mi sada ratujemo, ako oni ratuju protiv naroda koji su imali znanje, on dođe, njih se pobije, uzme znanje, iduća generacija više neće imati to znanje. Zašto su oni u Sumeru imali škole pisanja, novinarstva, pisanje Enuma Eliša, Biblije također, sve su to tamo tvorene tih škola Enuba su se zvali. Tako da bi oni pisali, a mi danas znamo ko piše povijest, pobjednici. Što znači, ako je bilo jako puno tih civilizacija i kultura, sve su oni izbrisani kroz ratove, jer je moćniji došao, njih poubijao, uzeo njima znanje, ali postojali su narodi, na primjer, kao Dogoni, koji nisu imali baš puno doticaj sa civilizacijom našom. Njih je bilo malo, bilo ih je možda, ne znam, par tisuća, možda 100.000, nisam bitno, bilo ih je uglavnom malo, i oni nisu bili zanimljivi ili nisu još došli na red da ih ovi pokolju. Pa su oni zadržali znanje. Ako malo istražiš koliko su Dogoni, na primjer, imali drevnog znanja, to jest iskonskog znanja, to je zastrašujuće. Znači, mislim, 60. i 70. godina su ti britanski arheolozi i istraživači otišli dole i oni su mislili da su oni primitivni. Kad su oni vidjeli njihove spise, koje oni imaju informacije o galaksiji, ona kaže, otkud njima to? Plus u Dogon tribe, znači to plemstvo Dogona, imaju ti svoje neke te blagdane, gdje ti oni nose naočale, oni se, kako bi rekao, oni se maskiraju. Koga oni imitiraju? Onoga koji njima donio znanje. Sad vidiš kako je to sve počelo. Kroz ratovanje, kroz pisanje povijest. Mislim, mi danas vidimo kako su misionari otišli, putovali po svijetu i ljudima donosili svoju religiju. Ali nije bila njima samo namjera da njima donese svoju religiju, nego da briše to drevno znanje koje su oni imali, da niko ne može doći do njih. Zato ti danas niko ne zna šta je piramida. Niko ne zna više pravi jezik. Kako su stvoreni jezici. Kako su oni stvarali rase, tako su oni stvarali svoje jezike. A sve je tu umjetna tvorina. Kako bi se izbrisalo pravo znanje. To je isto veoma zanimljivo pitanje. Kako su nastale te rase? Jer to, tako, pa od tih 4-5 braća su nastale rase ili nekako drugačije? Pa za nije zanimljivo da imamo danas i Kineze, i Afrikance, i Crnce, i Bijelce. Pa kao što je rečeno, Eli je imao 5 djece. On je tu djecu, mislim, on je bio u strahu svoje djece da ga neće oni sušiti. Jer bi oni su već bili kao i on, hoće vladati. Sad, da bi on njima činio život zanimljivim, on njima davao tehnologiju da se oni malo igraju. A to je bila tehnologija za gen manipulaciju. Znači, mi smo čuli za divove, mislim, a i da nisi čuo, ti danas vidiš razne rase. Ko je njih stvorio? Pa djeca Ela sa tom tehnologijom. Oni su se igrali. Možemo reći da su oni tako stvarali iz zmajeve. Sad neće ići daleko od dinosaura i to, ali za rase sigurno. I to je jedini način da mi možemo shvatiti što se zapravo događa na Atlantidi. Opet kažem, mi smo njima danas jako slični. A to je dokaz, tome su te razne rase. Sad, kako su oni stvarali svoju rasu, on sad, to dijete tipa sada Jahve, dolazi sad posjetiti svoju rasu. On sad, ovi ga sad vide, on sad dolazi sa tim avionom, NLO-om, Ščimeć, motorom kao dron, i ovi kao misle da je on Bog. I tako su ti ljudi počeli implementirati razne bogove. Hoćeš Kineze, koji su imali svoj naziv za Atlantidu, Xian, hoćeš
Sumerane, hoćeš, svaki imao svoga boga, a zapravo su to bili samo ti lažni bogovi djeca Ela. Tako su te nastale razne rase. El je bio oduvek ovde ili su nekako došli ovde? El? Pazi, to je sad dosta komplicirano. Mislim, nije komplicirano, ali bilo je malo predaleko da idemo tamo. Nekome je Elu dao tehnologiju. Kako je izađen Atlantida? Kako je mogu stvoriti jedan otok sa umjetnom klimom, sa palmama, sa svime, stvorio taj svoj Elizij? Kako on to stvorio? Znači, postoje neka tehnologija. Sad, ko je njemu dao tu tehnologiju? Mislim da bi trebalo napraviti jedan zaseban video o tome. Znači, definitivno nekomu je to dao. Sad, komu je to dao, to sad malo neka druga priča. Ja. Sad me to zainteresovalo. Pa naravno da te zainteresovalo, zato što pratiš i to je logično sad, otkud njemu to? Nekomu je to dao. Sad, komu je to dao? Bili smo pričali isto malo, vidiš neku sliku, ne znam, 1000-2000 godina staru, vidiš konji kočiju, ljudi na konju, a iza toga vidiš katedralu. Otkud katedrala? A ovi imaju tehnologiju na razinu konja i kočije. Kako? Znači, postoji taj jedan svijet, mislim, nije on skriven, nego on je skriven od nas. Naprimjer, ovo je sad možda dobar trenutak da načnemo temu, ko je dao danas masonima znanje. To jest, mason je francuska riječ za zidar, slobodni zidari. Sad, slobodni zidari su ti pobijali duhovno slobodne zidare. Jer pazi, sama riječ slobodan zidar nema smisla, ali duhovno slobodan zidar, kao drevni arhitekt, kao što je tipa bio Imhotep. Imhotep je bio i liječnik, i arhitekt, i duhovan čovjek, bio jako inteligentan, on je bio savjetnik faraonima. I on je bio, na primjer, arhitekt dole piramide u Egiptu. A osim toga što on bio arhitekt, on je stvarao to svoje društvo koji su bili čuvari tog drevnog znanja. A oni su pobijeni od ovih masona, a danas su masoni što? Čuvari tog znanja. A od čega oni čuvaju njih? Oni ga čuvaju od nas. Mi smo čuli za masone, mi znamo, nisu oni tajno društvo, ali je tajno to što oni rade. Jedna stvar što oni radu je utjecaj na ljudske emocije. Što oni još rade? Oni imaju tu tehnologiju i znanje kako ljudima uzeti pažnju. A zašto te na MTV svi radu znaš, jedno oko pa ovo? Zato što oni njima pokazuju kao, hvala vam na tome što mi pravimo ljude budalama, jer ljudi ne znaju. Znači, vi njima niste dali znanje, zato smo i danas moćni. Hollywood milijarde radi, muzička industrija milijarde radi, kraljevi milijarde rade. Znači, sve su to njihove sluge. Bio sam napomenuo i u prvom videu kao kao i ti, kaže, materi, po čemu si ti kralj? Znaš, postoji ti... To sam odmah pitao. Znaš, oni su kraljevi zato što su oni, ta drevna loza tih Atlantiđanih, ti neki sluga Atlantiđani, ali su oni i, to bi se nazvao 9. krug Sotone. Zato su jako malo ljudi čulo. A to ti je kult žrtvovanje djece. Kako ja kad sam bio dijete, Queen mama imala 100 godina. Ja imam sad 45 godina, ona, mislim, nedavno je umrla. Ali oni su jako dugo svi živjeli. Kako? Malo je škakljiva tema pričati o tome javno, ali mi znamo, to jest postojao je taj podatak na Google-u da 8 miliona djece nestaje svake godine. Gdje oni nestaju? Pazi, 8 miliona beba, ne u Africi, ne u Aziji, u siromašnim državama, nego kod nas na zapadu. Šta se s njima radi?
neko koga zanima, nek me kontaktira pa ćemo odgovoriti na Facebooku ili može preko maila, jer treba to probaviti. Informacija je baš, to jest odgovor je meni je bio teško. Ja kad sam to čuo... Znam, mislim i ovde se kod nas pričalo jedno vreme, znaš, da silne bebe nestaju iz bolnica, znaš, pa se to, ne znam, znaš, pa se to sve onako malo zataškalo. Mislim, to je zaista strašno. Ako se događa, verovatno se događa čim postoji taj podatak. Dobro, oni kažu da su veliki procenat su, znaš, kao pronađeni, ali opet ogroman broj dece fali. Evo ti jedan podatak koji isto nije javan, ali se može provjeriti. U bolnicama imaš, kako da počnem, teško mi o tome pričat. Evo, na primjer, bračni par ili ljubavni par dobije dijete, doktor dođe njima i kaže dijete je mrtvo, mada je dijete živo i ide dalje. Ali roditeljima je na rođenju rekao da dijete nije dobro, da je umrlo. Sad, kroz te emocije u roditeljima niko neće reći daj mi dijete. Okay. Imaš i ovaj slučaj, ovo ti znam iz prve ruke, da ti postoju državne firme koje, to je svako ćemo reći, ima jedan odjel u svakoj bolnici. Ako je dijete zdravo ili nezdravo, znači u kojoj je fazi, ako ima, na primjer, zdrave organe, to dijete nestane iz bolnice kroz organizaciju i ide dalje. Sad, kud ide, ne znam. Ali, eto, možda ima neki doktor ili možda neka medicinska sestra koja je baš na tom odjelu, oni sami sebe čude. Ko je došao po to dijete? Znači, oni ti radu selekciju između tih djece, koje je za ovo, koje je za ono. Sad, što oni s njima rade, teška tema. Ali uglavnom... Da, užasna je tema. I još samo možda zamisliš, na primjer, tek ona deca naš koji nemaju roditelji. Mislim, oni su tu prvi na udaru, praktično, naš, jer ih niko ne traži. Znaš, tipa, ako nam siroče, 4 godine, 5. Imaš video na YouTube-u kako cigani pričaju gdje su mu djeca. Imaš to u Srbiji, baš sam vidio na YouTube-u. Kaže, imao sam 15 dece, prodao sam 5, imam samo još 10. Kome si prodao? Postojalo je jedna valuta u svijetu za, ajmo je nazvat, kanibale. I po toj valuti u svijetu ti je bilo najkvalitetnije meso Slavena. I o tome se ne priča. Sad pazi, došla pandemija, par starih ljudi završilo u bolnicu, cijeli svijet se zatvorio. Ali 8 miliona djece je nestalo svake godine i niko ništa. To sam baš na početku i pričao, znaš, mislim, pošto sam tražio za vreme nevidljivog neprijatelja, znaš, šta bi trebao, i to sam upravo, naš, uzimao kao argument. Čekajte, ljudi, ovolika deca nestaju, naš, a mi kukamo zbog penzionera, znaš, da bi ljudima pokazao koliko je to zapravo suludo sve. Živimo, pazi, meni je tu, na primjer, najveći tu problem, znaš, što, na primjer, ti sada, nauka je, na primjer, dala antibiotik, kapiraš me, i onda na osnovu tog antibiotika ljudi sve što uradi nauka smatraju za to je to. I ako kaže nauka da smo mi jedna mala planeta tu na nekom začeljku, zrno peska i nebitno, znaš, ljudi će u to da poveruju, znaš, da tu nema nekog smisla više. Mislim, iako osjećaju, na primjer, to što si rekao, ljubav. Zapitaj se, otkud ti taj osjećaj? Kako si ga stekao? Zašto postoji, ukoliko si ti nebitan? Da. Mislim, idemo dalje, čisto da mi shvaćamo kako smo degradirali. Mi smo degradirali jer se ne pitamo više prava pitanja. Evo još jedan primjer. Majka ima bolesno dijete, za dijete treba 1,5 miliona eura za lijek. Pa čekaj malo, mi znamo da evo, predsjednik se vozi u bijesnim autima, industrija zarađuje milijarde, i svake godine se samo raste zarada, a mi zapravo nemamo novce da pomožemo djeci. Sad vidiš u kako smo mi zapravo društvo. Zašto niko ne priča o bitnim stvarima?
Zašto? Jer oni kroz emociju nas zabavljaju. Messi, Ronaldo, Ceca, znaš, turniri, nogometi, kruh za narod, kruh i igre, opijum za narod. Znači, nemamo novaca da pomažemo djeci, ali radit ćemo još jedan stadion. Samo da vidiš gdje su te prioritete ovog društva. I to je samo jedan način kako smo mi ovako degradirali. Jer ne pričamo o bitnim stvarima. Ne pričamo zapravo nikako. Samo kukamo zbog tuge, agresije, euforije i agresije. Samo kukamo zbog svojih emocija. Sad zamisli kad bi više ljudi davali pažnju ovome tu, umjesto tim emocijama u glavi. Znači, to bi već bio jedan veliki korak prema boljem svijetu. Kaže mi, pita mene čovjek, kao, šta ti misliš da ti možeš svijet promijeniti? Pa ti samo jedan čovjek. Ja ga pitam, jesi ga bio na moru? Pa kaže, jesam. Jesi kad spavao sa komarcem u jednoj sobi? Kaže, jesam. Jesi vidio? Taj mali komarac cijelu noć mi izdudio te. Da, totalno te sludi. Bravo. A ja želim biti kod taj komarac. Da, znaš, ali kažem ti, ljudi su to, mislim, super si to rekao, znaš, ja ne znam šta je naš cilj u budućnosti. Znaš, bukvalno šta je cilj, mislim. Nema cilja osim zabave. Šta ću sutra obući, šta ću sutra popiti, šta ću sutra pojesti. Samo ono instinktivno. Gradi kuću, ženi se, kupi auto, kupi idući auto, promijeni. Znaš, pa to nije čovjek. Mi se ne možemo nazivati čovjekom. Čovjek je onaj koji voli Boga, koji voli bližnjeg svoga, koji ga ljubi. Znaš, a šta mi danas radimo? Mi zarađujemo jedno na drugim. A to je sve tvorina Atlantiđana. Zato je bio došao Isus u najmračnijim vremenima da nam kaže ne boj se i voli. A mi se bojimo, a ne znamo voliti. Nije da mi ne znamo, nego su oni napravili i od Isusa Židova. Mi, evo ne znam, skupi 100 ljudi koji su čitali Bibliju. Skupi 100 ljudi i pita ih, a što je učenje Isusa Krista? Niko ne zna. A čito je kao Bibliju. Znači, Isus i Biblija nemaju veze. Isusovo učenje je bilo jednostavno. Voli, ne boj se, tihuj, ljubi bližeg svoga, a ne dođi kod susjeda, zaradi na njemu. To su sve male stvari, to je jako jednostavno sve. Ako znaš, ali ako ne znaš, naravno ti si u banani, ti si u tuzi, ti si u kukanju, ti bi stalno nešto očekivao, a nisi spreman ništa dati. I zato si nesretan. Kaže, doslovno mene ljudi pitaju kao, pa nemoguće da si stalno sretan. Sreća nije euforija. Ja ne želim biti stalno euforičan, ali sam stalno sretan. Zašto? Jer živim duhovni život, jer volim ljude. Volit Boga znači volit ljude. Ja sam tebi bio rekao koliko sam umoran, koliko nemam vremena, ali sam zbog ljudi došao da ovo pričam, da im ukažem da je zapravo sve jednostavno. I pazi, nas 8 milijardi, neko kaže, ne, nije 8 milijardi, mi smo manji, mi smo više, nije bitno. Neki broj mi jesmo. I nas 8 milijardi, a njih je samo 12 obitelji. Naravno, oni imaju svoju industriju, ali opet toj industriji mi dajemo pažnju. Oni imaju svoje alate, da, ali te alate opet mi poslužujemo. I tenkove, i oružje, sve mi to radimo. Znači, preko noći se mogu svijet promijeniti, a mi ne znamo kako. Jesmo mi u svojoj tuzi, u svojoj sebičnosti, pa smo depresivni, pa smo nesretni. Stalno nešto, a ne znamo da smo to sve zapravo mi. Krivo mi i harpi, chemtrailsi i ovo ono. Mislim, mi imamo puno većih problema od harpa i chemtrailsa. Puno veći. I sve smo mi sami izabrali. Sve njih. Kažeš od tih 12 porodica, su to ove koje mi znamo, Rothschild i Rockefeller ili iznad njih postoji? Koje ti je mišljenje o tome? Pa, Rothschild je bio samo alat
za implementaciju atlantičkog znanja, to jest znanje Sumerana kako bi stvorili kamatni sistem prije 300 godina. Rockefeller također, znači oni su samo alati. Mi za ove prave arhone, mi ne znamo njihova imena. Apsolutno ne. Bill Gates, pazi, račun za kapiju, naš, Elon Musk, znači niko od njih nije bitan, niko. I oni su samo iskorišteni, ali su dobro plaćeni pa ne kukaju, ali da su oni sretni, sigurno nisu sretni. Čuo ono 750 milijardi, gledam, čitam komentare, ljudi kao to hvale, šta hoćete, komunizam, hoćete socijalizam, brate, kako glupi izgovori, 750 milijardi. Alo. Vidi, stvari u tome što su kroz način razmišljanja i te drevne škole u Sumeru i te njihove tehnike i političare stvorili ovo s ljudima, ko konj, da ne vidi lijevo i desno. Čovjek ne zna, evo sad ti kažeš komunizam ili ovo, pa jer ti znaš da postoji između toga dva još milion drugih izbora, a ti samo znaš ovo i ovo. Znači, evo sad na primjer, ako ide ja sad tebe opisat, znači moj opis tebe govori više o meni nego o tebi. Jer sve što ja kažem samo govori gdje je moj početak i moj kraj, koliko sam ja ograničen, a o tebi nisam ništa rekao. Tako je to sa njima. Znači, oni su nama dali tu foru, zašto? Pričaj o svemu, ali nemoj o sebi. Zato što o sebi malo znaš. Pazi, Gorane, ja sam bio jednom pa sam čuo sam od ljudi prije nekih 10-15 godina, kad sam bio u tom korporativnom svijetu, kad sam se susreo s nekim koji je bio duhovan, pa on meni kaže, znaš sine, ti se sa svime bavi u svijetu, počni sa sobom. I te nikad nisam stvarno tako razgovarao u životu, jer sam bio autoritetna osoba, jer sam bio taj takav lik, niko se nije usudio tako sa mnom razgovarati. I onda mi taj gospodin kaže, vidi sine, ti jesi jako pametan, ali sve te zanimalo, osim ti sebe sam. A pazi, jer sam ja bio takav ohol, sebičan, egoističan, materialist, instinkt, jest, popit, koji auto, znaš, ti ću putovat. Kad sam to shvatio, da sam zapravo i ja kao neprijatelj, tu sam postavio, ja sebi počeo postavljati prava pitanja. Kao, tko si ti? Zašto si tu? I kad, naravno, treba neko vrijeme proći da ti postaneš iskren u svojim pitanjima, jer nije dovoljno sebi pitati, ako se pitaš, pita se odavde, a moraš naučiti dobiti duhovni vid, duhovni, ajmo reći, ne razum, ali duhovni način gledanja na svijet. Onda ti potpuno drugačije implementiraš sve oko sebe. I tako je krenulo moje putovanje do ovoga gdje sam ja danas. Kažem opet, toliko se ljudi meni javljaju, ja sam svima rekao, pazi, ja nisam ništa bolji ili pametniji od vas. Nimalo. Samo sam odlučio moju pažnju davati nečem drugome. I tako je krenulo moj razvoj. Eto, najiskrenije, najjednostavnije. I ja sad za sebe, kad gledam, shvaćam da je sve moralo biti tako kako je bilo. Jer da nisam bio kakav sam bio, ne bi došao do te duhovne osobe koja mene pita pitanje na koje ja nemam odgovor. Ko si ti? Pa rekao, jebate, šta ću ja ovdje i sve ovo radim i pričam, a ne znam tko sam. Otkad ja znam tko sam. A to je da sam osobnost koja želi biti čovjek. Sad, što je čovjek? To sam morao saznat. Čovjek je onaj koji radi za društvo. Čovjek je onaj koji nije bitno gdje je. On voli Boga i tu svoj ljubav prema Bogu daje drugima. Ili ga uči drugima. A to mene ne čini učiteljom. Ja kažem, nisam ja učitelj. Nisam ja ni idol, niti ništa. Ja sam samo taj koji je tebi došao približiti ovo znanje koje dijelim besplatno preko maila, preko Instagrama, preko Facebooka i tako dalje. Samo taj običan čovjek. Ništa pametniji, ništa bolji od nikoga. Ni od tebe, ni od nikoga od vas. Da mi je bilo jako drago kad su se ljudi počeli javljati, bilo mi je iznimno drago. Bili su ljudi i struke, i znanstvenici, i doktori, i psiholozi koji su mi rekli kao
sine, ja imam puno više godina od tebe, kad sam vidio video kod Gorana, ja sam se morao javiti jer toliko si mlađi od mene, kaže daj mi to što ljudima nudiš. I eto, taj sam ja, taj koji dijeli ljudima znanje. Pazi, ja sam o tome često razmišljao, znaš, o toj apsolutnoj slobodi. Znaš, mislim da se ljudi tu najviše plaše da se odreknu svega zarad duhovnosti, jer se plaše da ne ostanu, naš, bez tih najmilijih, tačnije bez ljubavi. Znaš, da ne budu napušteni, ono kao, ne znam, poluludi i tako dalje. Znaš, i to isto, i taj strah postoji ljudima, znaš. A ti znaš što je strah? Ako me napuste moji voljeni, zbog šta ako oni to vide kao neku moju sebičnost? Indirektno si me sada pitao što je strah. Strah je napuštanja Boga. Isus je rekao, ne boj se, čega se ti bojiš? A s druge strane, ako će te neko napustiti zbog istine, zbog ljubavi, zbog tvog puta, pa nikak ga nisi ni imao. Znači, možemo reći da je to neopravdani strah, da ćeš nešto izgubiti, što misliš da imaš, a zapravo nemaš. Znači, ti si, pazi, svako od nas ima neku sliku u glavi od svijetu. I niko ne voli da neko dođe i drma tu sliku u glavi. O tome se radi, o slikama u glavi, opet slike, opet emocije. Ta slika u tvojoj glavi o svijetu stvara određenu emociju i na tebi stvara strah. Kao prvo, napuštaš Boga i duhovni put, jer prioritet je duša, Bog i tvoj život prema Bogu, a šta ti opet gubiš? Neke lažne stvari ili ljude koje zapravo niti nemaš. Ti ih i nemaš. Samo ti si u strahu izgubiti svoju iluziju. Sad, ako je razlog izgubiti svoju iluziju i nju zamijeniti za istinu, onda to samo znači da si previše zaglibio u materijalnom svijetu. Da si ti svoju odluku već donio, a tvoja odluka je materija. Ali opet u materija samo vlada tuga, agresija, euforija, a nimalo ni sreća, ni ljubav, ni radost. Znači, ljudi grle iluziju ljubavi, ne znajući da je to samo ljubav. Kao tipa, ovaj kavez u društvu je zlatan, ali on je dalje kavez. Nema veze što je on zlatan, on je kavez. Strah, Isus je rekao, ne boj se. Je mogu jednostavnije. Jeste, apsolutno se slažem, znaš. A vidiš ti kako ovi arkoni, znaš, oni sada prilično deluju. Uskoro ja mislim da nećeš čak moći, znaš, ni u šumi da živiš bez da platiš neki porez. Znaš, oni te ubacuju u sistem. Ajmo ovako, jesi ti primijetio da ti je, mislim, ne znam koliko si putovao, a pretpostavljam da znaš, ti možeš otići u Novi Zeland, u Kanadu, u Japan, ti će se jednog Slavena. Je tako? Pa zar nije zanimljivo da je iseljavanje Slavena počelo u isto vrijeme? Je tako? Pa da. Pa jesi to primijetio ili tek sada o tome razmišljaš? Pa sad si me zainteresovao. Mislim, imao sam negdje u zapečku glave, ali vidiš, nisam o tome razmišljao. A idemo korak po korak. Znači, činjenica je, koji god putovao ili koji gledao filmove, vidiš da uvijek ima nekog Dragana, nekog Žeka u filmovima, uglavnom ima nas svugdje. Sad ne znam za Poljake, za Ruse, Ukrajince i tako dalje, ali počet ćemo sa Balkanom. Nakon Drugog svjetskog rata su ti imali dogovor Ante Pavelić, Vatikan i Hitler. Imali su ti dogovor iseljavati 1/3, 2/3 pobiti, a 3/3 krstiti. Znači, tu se implementirala vatikanska sila. Šta je Vatikan? Arhoni. Ko je papa? On je jedan od 9. kruga Sotone, pored ovih iz Hollywooda, industrije i tako dalje. Sve su njihovi ljudi. Isus kad je došao, mislim sad ja ne skačem od teme do teme, nego to je sve povezano. Isus kad je došao, on je samo obnovio onu vjeru koju smo mi već ovdje imali.
onda imaš onih priča kako je Cezar poslao 200.000 Rimljana da pobije 15.000 Ilira. A ja i ti opet danas pričamo. Sad Slaveni, Iliri, pusta plemena, sve su to Slaveni. Ja i ti opet pričamo danas. Znači, Arkonima je bilo kao prvo trn u oku Slaveni, jer smo mi teško za predviđanje, za njihovu politiku, za njihovu agendu, a kao drugo, njima je trebala slavenska lokacija, slavensko tlo. Pazi, češki Slovaci, Ukrajina, Rusija, Srbija, Bosna, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, sve je sad u njihovim rukavima. Oni su lijepo nas zaveli, pa su donijeli njihovu privatizaciju, njihovu demokraciju, a mi danas nemamo ništa, i plus nemamo više djece. Slaveni ti nestaju lagano. To ti je bio glavni ali cilj. I ovi nestaju isto. Nestaju naravno, ali njihov fokus nije na njima. Ja, na primjer, sad uzmemo jednu Švedsku, Finsku, Norvešku. Tamo ti je već socijalizam. Tamo ljudima da kažeš dođite, radit ćemo to i to. On može, naravno, zašto ne? Njih je lako za pridobiti. Ajde pridobi Srbina, Hrvata, Bosanca, Makedonca, Rusa. Teško, vrati. Bosanca možda i najteže. Dobro, sve su to naša braća. Ali radi se o tome, nisu mogli s nama vladati pa su nas zavadili. Zašto? Pa, pogledaj malo u svijet. Ništa toga nema u vijestima. Po cijelom svijetu su ti potresi. Poplave. Evo, kolega, kako je se zvao, Paul, vulkani, kako oni tamo žive. Koliko je vulkana oživilo zadnjih par mjeseci i godina? Znači, u svijetu je kaos, Gorane. Doslovno kaos. Jedna zasebna tema možemo napraviti, to ti je mikroplastika koja više nije mikro, ona je sada nanoplastika. Stvaranje tih superčelijskih oluja koji se stvore od kategorije 1 u kategoriju P u roku par minuta. To ništa nije normalno. Znači, mi možemo reći da je ovo razdoblje čovječanstva i u društvu, i na sceni, i u prirodi, to je svugdje. Ne smijemo zaboraviti, Atlantide nestalo prije 12.000 godina. Piramide, to je Sfinks, imaš okolo onu vodu što je govori o tim ciklusima. Imaš jako puno artefakta koji priča o ciklusima. Postoji ciklus od 12.000 godina i 24.000 godina. A taj ciklus opet završava. Sad, na koji način? To ćemo vidjeti. Ali uglavnom, povezano je to s ovim događanjima. Sad, kako je vrijeme u nas? Vidi, kod tebe sunčano, vidi, kod mene sunčano. Znaš, ali oni su znali za ovaj teritorij. I oni ga žele. Njihove firme, njihove svećenike, njihove predsjednici, sve su već tu. Smo li cilj mi ili teritorije imaju nešto posebno? Jesi o tome razmišljao? Pa odgovor je očit. Da bi došli do naših teritorija, moraju maknuti nas. A nas su već maknuli kroz emocije, kroz pažnju. Ti znaš, ako putuješ po Europi, nigdje nema toliko kladionica kod nas na Balkanu. Kazina, huligana, ovih navijača. Ljudi ne znaju, na primjer, biti navijač, to znači biti fan. Fanatizam je medicinski izraz, to je bolest. A ti se hvališ što si Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Crvena Zvijezda, Partizan. Znači, to su ljudi koji su obolili, oni se s time hvale. Zašto? Pazi, zato što smo mi zabranjeni u medijima. Znaš, ti imaš u medijima, dakle, oni koji ne veruju u Boga ili, znači, privrženi su nauci, oni su jedna strana, onda imaš ovi drugi koji su kao političarsko bla, 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 ali duhovnih ljudi, znaš, koji imaju objektivno tu neku duhovnost, znači njih nemaš na TV-u. Jesi li vidio neku na TV-u? Pa i ne smije njih ni biti. Dakle, ti ako si duhovan, ti moraš pripadati crkvi da bi bio na TV-u. Inače, onih između nema. Ja barem nikog nisam čuo.
Pa kao prvo, medije su njihove. Medije su program. Mislim, sve oko nas hologram i program. To je samo jedan program u programu. Znaš, da li Isus bio u programu, sad Isus dođe, pa bi on došao do televizije, pa ne bi. I on bi hodao od čovjeka do čovjeka i pričao o svom učenju. Bilo on bio na medijama, pa ne bi. O tome razmišljao, da li bi ga prepoznali svi ovi koji su njega kunu? To me je oduvek zanimalo. Da li bi ga prepoznali ili bi bio još jedan antihrist? Evo ga. Hoćeš da ti kroz šalu odgovorim? Može. Kaže, ako neko dođe i kaže da je Isus Krist, uzmi šibu, uzmi ono tanko drvo i udri po njemu. Ako to drvo procvjeta, to Isus, ako nije, on je prevarant. Ti treba biti dovoljno hrabar da šimneš Isusa. Znaš. Da, ali onda imaš rezultat. Ako procvjeta to drvo u tvojoj ruci, znači da je Isus. Mislim, šala, naravno. Ne bi ga prepoznali. Ali opet kažem, nije sad stvar prepoznat Isusa Krista. Prepoznat će ga onaj koji je sebe prepoznao. Znaš, ja sam, mislim, slike su i u mojoj glavi i svijest sa mnom se igra, znaš. Nisam sad ja, opet kažem, ništa bolje i pametnije od bilo nekog od vas. Svijest i sa mnom nekad radi te igrice, znaš, pa sam nekad u gradu, pa se pitam, može neko od njih ovdje Isus? Znaš. Ali to je ono što mi je pomoglo, zašto sam dobar prema svima. Uvijek pokušavam u čovjeku naći onaj komadić duše. Evo, bi bilo ljudi koji me pitaju kao, a zašto me tako gledaš? Mislim, moj odgovor je sada bio, sad ne znam je li svijest sa mnom sada manipulira, ali moj odgovor je bio kao, vidim neku ljepotu u tebi. Znači, ne vidim ti sada tvoje naočare, tvoj frizuru, tvoj kaput, nego na trenutak vidim tu ljepotu kao da vidiš čovjeku dušu. Znaš, tipa, evo, na primjer, ja ne vidim tebe kao što ti sebe sam gledaš. Znaš, tako ti ja hodam kroz svijet. Pokušavam ti u svima naći ono lijepo, jer znam da je tu. Pazi, ti sad ne vidiš svoje tetive ili svoje mišiće, mislim mišiće možda vidiš vani, ali ne vidiš svoje koljeno, ne vidiš svoj nožni prst, a ti znaš da je on tu. Tako ti to i sa dušom. Ja znam da je svatko ima. I uvijek pokušavam to vidjeti u ljudima. Iako oni sami to možda ne vide. Ali ja, eto nekako, ili kažem, možda svijest se sa mnom igra, ali to je ono što mene usrećuje još više. Znači, ili kad vidim neko malo dijete, pa te gleda dijete, pa se nasmije, pa ti maše. A dijete tamo daleko, nikog od svih ljudi, mene ugledalo, meni maše. Jer ne znam, došao sam neki dan kod prijatelja, to mi je najbolji prijatelj u Njemačkoj, i dođem sad kod njega, dobije bebu. I sad ja dođem tamo, bebo hoće meni. Pokaži, nikome neće osim tebi. Ali ja mu fino pričam, kod je odrasli, znaš, obraćam mu se duši, a on me onako gleda, znaš, smije se, znaš, grli me, hoće meni. I ovaj kaže, kako ovo čudno, nikom neće osim tebi. Opet kaže, nisam ja ništa bolji od nekoga, ali gledam stvari na drugačiji način. Ja znam da je duša u svima vama, a moj je zadatak to pronaći. Šta će tebi pametovati o tvom poslu, o tvojoj frizuri, o tvom autu? Mene to ništa ne zanima. Mada ljudi, kad ja ne pričam, isto izgleda onako dosta hladan, arogantan, sebičan. Kažu neki ljudi, joj, ti kad ne pričaš, malo me te strah. Pa zato idem pričati s vama. Znaš, jer eto. Čako, pazi, mislim, često o tome razmišljam, znaš, koliko to meni, na primjer, postaje teško breme, znaš, za to sve poneti, jer kad bi stalno izbacivo ono, znači, te neke nepravde, znaš, koje me bole, ono, sam osjećam, znaš, kako postajem dosadan. Primjer, radi mi se, ne znam da li to znaš, ali, na primjer, danas je deci zabranjeno posle škole da ostaju u školskom dvorištu. Ti to znaš? Dakle, zabranjeno je posle škole da deca ostaju u školskim dvorištima.
Sad zamislite to, znači oni su tek završili školu, ja vidim kako im je lepo, znači toliko su željni igre, ja moram da je sad pokupim. Znači, čak ne smem ni da stojim u kolima i da je nadgledam dok se igra. Dakle, mora da ide kući odmah. Znaš, nekako to je prilično tužno i sada takvih pokazatelja je 1000. Kada bi ja stalno reagovao, onda bi bilo ovaj bre lud malo. Znaš, da nije ovaj došao iz grada na selo jer malo lud. Kapiraš me, znaš, ono, teško je nositi ono to breme nekako. A znaš da si zaboravio? Zaboravio se da je bilo prije 5 godina vrijeme ne fizičke distance, nego socijalne distance. Znaš, po tome si vidio koja je namjera, znaš, koja je njima namjera, da nas socijalno razmaknu. Ali s druge strane, to je samo neka iduća faza, jer ti znaš ko je napravio vrtiće, kindergarten za djecu. To su stvorili bankari, kako bi oduzeli kao prvo dijete, jer dijete nije od roditelja, nego je od države, ko je prije 100-200 godina kupio sve institute, fakultete, škole. Ja znam da, na primjer, i u Srbiji ti je onaj Klefelak, Axel Springer, koji piše udžbenice u školama. On je u Srbiji, ko u Njemačkoj, ko u Hrvatskoj, to je svugdje. Sve su to Arkoni. Da. Pa evo, od 3 lektire koje čerka ima počita, dakle, Heidi, Lesi, ne sjećam se još, Heidi, Lesi, Bela Griva. Dakle, kao da ovdje kod nas niko nikad nije pisao lektire. Smo nepismeni. Pa izvor toga svega ti je bilo još sve u Sumeru. Znaš, sve ti to implementirano još onda. Samo nije se puno promijenilo puno od Sumera, nego samo oni su imali razne faze. Ajmo prvo ove nacije, oni su veliki, pa znaš, oni su radili postepeno. Jer pazi, Arkoni radu mnogo unaprijed planiraju. Mnogo unaprijed. Pazi, na primjer, kako su oni stvorili NATO, UN, na čijim su to zemljištima. Znači, oni su jako dugo planirali unaprijed. Stoljećima unaprijed oni planiraju. A sad ti je finale. Znaš, koliko oni god sada planiraju unaprijed, sad je njima finale. Sad se njima žuri. To vidiš po Trumpu, marioneti, to vidiš po Putinu, to vidiš po njima svima. Sve su to njihovi igrači. Ti si sam rekao u jednom videu kao, pa čovječe, ovo je već jedna svjetska država. Preko noći su se svi dogovorili da će zatvoriti sve. Pa mislim, to uvijek tako bilo. Uvijek. Mislim, Tito je bio njihov. Fidel Castro ti je glumac. Je znao da je Fidel Castro glumac? Nisam, vidiš, zanimljivo. Fidel Castro ti je bio glumac koji je bio postavljen od CIA. A znaš ko je sin od Fidel Castra? Premijer Kanade. Pogledaj sliku od... Trudeau. Pa da, liči. Ne da liči, nego on ti je bio nedavno u nekom talk show, je bio u Americi i kaže, pa ljudi se pitaju kao otkud meni ova komunistička crta, kaže, pa za vi ne znate, Fidel Castro mi je otac. On je to sam rekao, nije ona rekla kazala. Mislim, kraj krajeva, ako gledaš, svaki predsjednik Amerike, svaki, čak i Obama, svi su bili rođaci. Čuo sam tu priču, da. Mislim, ti imaš onu jednu curu što je radila istraživanja i ona je povezala njih po crtama koji rođak, gdje kako. Znači, svi su oni rođaci. Znači, ovo je samo predstava za nas koji navijaju za Mesija, za nogometni klub, za neki film, za kino, za neku pjesmu. Mi smo ti debili. Oni se s nama igraju, a mi smo ti koji smo dopustili da se oni sa nama igraju. Kroz emocije. A mi tražimo ljubav i radost u emocijama. Neći prijatelj tamo naći, tamo i nema. I pazi, koje je to esencijalno znanje koje čovjek nema? I onda se budi kao, još jedan dan, meni se više ovo ne da, život ne valja. Pa nije da ne valja život, nego ne znaš ga živiš. Znaš, krivimo sve oko nas, a zapravo sve mi to stvaramo. Onda imaš razne kultove. Bio smo pričali, ja i ti, šta znači riječ
predsjednik. I šta je demokracija? Ko je to implementirao? Da je to jedna vječna gluma za narod, tipa predsjednik. Neko sjedi ispred nas i on nas sve koči. Umjesto da on stoji ispred nas i da nas on vodi, ne, on sjedi ispred nas. Znači, dok mi ne shvaćamo što je demokracija, što je taj sistem izbora, ne možeš ti nikog izabrati. To je njihova igra koja je tebi non stop samo lutke mijenja, dok je onaj koji vlada uvijek isti. Tipa, jahač se mijenja, to jest jahač je isti, a kočija uvijek ostaje ista. Znači, sve dok ljudi ne uzmu ovo u svoje ruke, u ime Boga, pazi, mi služimo onima, plaćamo porez onima, radimo za one koji su Isusa razapeli, a nazivamo se kršćanima, nazivamo se Božim ljudima. Kakve veze imamo mi sa Bogom? Nas svima zarađujemo, čak na vlastitoj djeci. Vodimo ih u vrtiće i u škole da bi mi mogli raditi za svog vlasnika. Ali mi to radimo za tebe, dijete. Ne. Znači, svi sebi lažemo. I vrijeme je da se postanemo iskreni. Da mi radimo za robovlasništvo, ali da je stvarna moć u nas, u nama. Kroz pažnju, kroz znanje, kroz ljubav, kroz vjeru. Sad naravno naći se onaj pametnjaković koji samo zna umom da razmišlja, joj, ovaj. Da, naravno, zato što s ti umom pokušava shvatiti duhovno znanje. Ne može percipirati uopće ovo što ja pričam. Sad si se baš dotakao, možda po meni ključnog pitanja. Vjerojatno si to čito i znaš za tu informaciju da ljudi dole, ajmo slobodno reći, s Bliskog istoka, islam, Jevreji i tako dalje, smatraju da Isus nije bio razapet. Znači, onda ti kada pogledaš, znači u našem hrišćanskom svetu je Isus bio razapet. Da li se tebi isto to čini kao, ok, znači sistem ili taj car je uspeo da okači Boga ili da ga ubije? Čemu se ti mali onda nadaš? Ako smo mi uspjeli Boga da ubijemo. Da li si o tome razmišljao? Jesam, naravno. I podijelit ću sad s tobom. Isus je razapet, ali nije umro na križu. Pilates je pozvao svoga specijalca Longina, koji je njemu probao sa kopljem tu peto rebro i simulirali su smrt Isusa Krista kako bi ga spasili. Ali što je zanimljivo, pazi, ljubav i moć. Isus je imao moć u tom trenutku da uniši cijeli svijet, ali prema ljubavi prema svom ocu, koji je ljudima dao izbor, kaže njemu onaj Rimljanin kao, ajde, siđi sa križa ako si ti sin Božji. A on kaže, ne, vi ljudi se tako izabrali. Pa to ti je prava priča. A to što su oni kasnije stvorili kult o Isusu, kao što je on i Židov, pazi, oni su napravili kompletnu svoju verziju o tome. Isus je umro sa 120 godina u Rozabalu. Rozabal je u Indiji. Imaš ti grob, Jasaf nešto, mogu ti nabaviti informaciju. Imaš grob Isusa u Indiji. Sad reći, joj, šta ova je priča? Da, zato što si ovo čuo sad prvi puta, a onu laž si čuo 1.000.000 puta, pa ti je to lakše povjerovati. A eto, nije me strah to izgovoriti, zato što znam da je istina. Sad kako ti to znaš? Pa mogu ti objasniti, ali prvo makni taj otvori dušu, otvori duh, pa malo razmisli svojom glavom. Vladavina mrtvog, tih arkona, njima je trebala ta priča da stvore kult smrti, zato što po kome su dobili ulice imena? Po mrtvima. Jesu Slaveni pokapali svoje? Pa nisu. Ali danas kupi grobnicu za 25.000 eura da te može pokopati. Kome je to plaćaš? Državi i crkvi. Znači, oni su stvorili kroz tu iskrivljenu priču svoju religiju.
Što je danas religija? Pogledaj ti crkve, pogledaj ti Vatikan, toliko zlata, toliko umjetnina, toliko svega. A ljudi su gladni u svijetu. Ako ćeš ti vjerovati onima koji imaju milijone i zlata, pazi, bila ti je u Njemačkoj izračun koliko ti crkva zarađuje godišnje. Kaže, crkva ti u Njemačkoj zarađuje 2 puta kao Mercedes-Benz. Mercedes-Benz je korporacija. A u Njemačkoj, a pazi, to je samo crkva u Njemačkoj, a pazi, crkve su u Njemačkoj prazne, otkud ima pare? Znači, nije samo od lemuzije, nego to su zemljišta. Ja znam, na primjer, da sam ja odrastao u Mönchengladbach, tamo ti je bila jedna evangelijska crkva koju su sada kupili Arapi. A kome ide te novce od Arapa? Opet crkvi. Mislim, sama činjenica da vi radite milijarde, mislim, ne milijarde, nego 100 milijarde, a djeca su gladna. Ljudi su bolesni. Pričate o skromnosti. I sad vi koji tako pričate, ja da vama vjerujem ovo što vi pričate, a znam ko vas je platio, ko je pisao Bibliju, ko je pisao Sveto pismo, i vama da vjerujem, sad bi oni rekli, ali da, sine, to su isto ljudi. Jesu ljudi, ali koji prodavaju Boga. Da, pa evo, pazi, mene su, na primjer, ti crkveni sajtovi naučili informaciji da je obrnut krst je zapravo satanistički krst. Mislim, ja to nisam znao pre nego što su mi oni tako objasnili. I onda sasvim slučajno stižem do informacije da je Sveti Petar obrnut na opačke, na obrnutom krstu. Onda kako da se ne zapitam o čemu se tu radi? Koje je tvoje mišljenje o tome? Pa ja znam da su satanisti oni sami stvorili. Bilo ti je, ja znam po Njemačkoj, bilo ti ljudi koji su ti radili po grobljima svašta, kao rituale vamo tamo, a to su bile samo priče kako bi crkva stvorila nekoga, ako dođe do sranja i ako neko bude pitao di su 8 milijuna djece, da oni kažu to su ovi, podijeli pa vladaj. Mamac pažnje, opet pažnja. Sad si ti spomenuo te sotoniste i sad svi ljudi kao, pažnja ide prema sotonistima. I sad, kad je već pažnja kod njih, ovi opet dadu svoje kazalište. To ti je ono kako su oni naučili ljude da razmišljaju već 6000 godina. Znači, mi smo na početku rekli, što su Atlantiđani ostavili ovom svijetu koji se danas koristi, implementira. To su ti načini. Iluzija i stvaranje mišljenja. Opinion making, isto jedan alat kao opinion making, stvaranje mišljenja. Pazi, to je alat. Postoje agencije koje se time profesionalno bave. A da ne pričam o marketing agencijama, o PR, public relation. Znači, sve su to samo ko to se plaća. Sve su to njihove alati. A to se radi sve suptilno, zato čovjek danas ne zna da Isus nije umro na križu. Nego da je Poncije Pilat zamolio da nakon ove priče ne može više živjeti ovdje. Isus je naravno njega poslušao i otišao. Sad, kome to ima smisla, neki ima, kome nema, nema. A čekaj, pa zar to nije potpuno logično? Mislim, Boga ne možeš da ubiješ. Mislim, znaš, ti možeš da ubiješ njegovo telo. Tako je. Ali Boga kao Boga ne možeš da ubiješ, znači, pa ja ne vidim šta je tu nelogično ljudima. Pa Gorane, i da neko mene i tebe ubije, to je smrt našeg tijela. Ne trebaš biti Bog za to. Možemo jedno pričati o tome što se dešava nakon smrti. I sad, kako on zna što se dešava nakon smrti, niko se nije vratio. A nije? Kako znaš da nije? Zato što milion puta čuo da nije, pa ne znaš da ti postoji knjiga mrtvih, da ti postoji papirus role u Egiptu, da postoji dedno znanje, iskonsko znanje koje ti baš o tome priča. A ne samo da se zna što se dešava, nego se zna tko stoji gdje na tom sudu, gdje su 4 suštine čovjeka, gdje je to duša, gdje je to osobnost, a gdje je podosobnost. Sad, što je podosobnost? Nikad nisi čuo za riječ podosobnost. Znaš,
Evo, samo kako ću ogrebati tu temu. U Japanu se djeca odgajaju na način da do 7. godine budi dijete, ali od 7. godine ti si već odgovorna osoba. Sad neko kaže, kako može dijete sa 7 godina biti odgovorno? Pa zapitaj se. To što si ti bio budala za 7 godina ne znači da su svi djeca, nego smo mi napravili u školi i vrtićima da budu kakvi jesu. Dijete se pametno rodi. Dijete se zna plivat kad se rodi. To mi znamo, svaka beba zna plivat, ali čovjek sa 30 godina se utopio u moru, pa gdje je znanje nestalo? Znači, tu već čovjek degradira u sistemu. Sad, što je podosobnost? Nisam planirao o tome pričati, ali evo, kad smo to odegrali. Znači, mi kad se rodimo, mi se rodimo kao molekularna struktura, samo kao životinja. Znači, 8. dan dolazi duša. Ali mi iz života prije donosimo sa sobom podosobnost. Sad, ovisi kakav si bio u životu prije, ta osobnost ti šapće ili dobro prema duhu ili prema kontra svijetu. Pa si ti zločesto dijete. A ta podosobnost nestaje u 7. godini. I to su znali stari Slaveni, to danas znaju Japanci, zato danas tako djeca odgajaju. Uglavnom, iskonsko znanje sve o tome priča. Ovo što ja ljudima šaljem preko maila i što ja nudim te knjige, sve to lijepo piše. Kako? Pa zato što ljudi kad su došli ovamo, ili ajmo malo ranije, nakon potopa Atlantide, ljudima je dato ponovo znanje. Kako mi to znamo? Iste građevine u Sjevernoj Americi. Bio se onaj video pokazao u prvom videu. Iste građevine u Africi, u Americi, u Južnoj, u Sjevernoj, u Europi, svugdje. Kako su ljudi imali iste figure, iste statue, isto sve? Neko ima to dao, a nisu imali svemirske brodove, ni avione, ni brodove, ništa. Nisu bili primitivni, imali su znanje, zato što ima dato. Ko je dao dogonima znanje? Znači, neko je bio ovdje i dao je ljudima znanje. Mislim, taj ko to negira, nije se bavio sa prošlošću. Što su Gorane piramide? Imao si video sa svemirom. Da, pa simbol nas. U videu mi vidimo energetska struktura čovjeka, znači ne aura, i čak aura se nalazi u toj piramidi, u toj krvnoj piramidi. Gore je vrh odezan, isto kao na Gizeu, iza gore više nema vrha toga. Takva je struktura čovjeka. Sad, od tih raznih pokreta, mi smo budni, mi star seed, mi ovo, mi svijest, mi meditiramo. Gore niko nije budan. Ja nisam budan. A cilj mi je se probuditi, prvenstveno duhovno. Prvi od nas ko se probudi može aktivirati piramide. Šta se dešava kad mi aktiviramo piramide? Zato smo svi ovdje, da to saznamo. Svi mi. I svi mi ovdje smo mi poslati u tu utrku, duhovnu utrku, da prvi od nas ide pokrenuti piramide. Zašto imamo piramide u Austriji? Evo tu, imaš u Zadru, imaš u Bosni, imaš Rtanj, imaš razne piramide svugdje. Znači, ne treba mi daleko ni ići. Kreni ih. Sad su oni počeli pokazati one tunele i one strukture ispod piramida. A ko te bi bio prije 4-5 godina onaj čovjek iz Zaprešića, koji je sa onim maltene primitivnim alatima pokazao već to davno. I sad, sad je to neko otkriće. Mislim, to je bilo na tom kanalu, sjećaš se? Da. Tako da, utrka je krenula. Sad, mi imamo piramide i na Marsu. Bilo ti je isto jedan čovjek, onaj Aleksandar, koji je isto ogrebao ovo znanje, ali je čitao to umom, pa je pričao o planetu Faeton. Mislim, znanstvenici danas znaju da fali jedan planet u orbitu. To je bio planet koji je eksplodirao. Od tamo zapravo ljudi dolaze. Da nije ovo naš dom ovdje,
ova planeta, možeš vidjeti, pa svakog dugo boli leđa. Naše tijelo nije stvoreno za ovu antigravitaciju ovdje. A to je već druga tema, možemo malo detaljnije, eto napišite u komentarima ako vas ovo zanima. Uglavnom, ove kataklizme što se sada dešavaju oko svijeta, ove potresi, vulkani i to, pa piramide su time sve povezane, zato idu tako daleko u zemlju. Ali ne dok smo u ovakvom formatu društva. Kako je to format? Šta ćemo pojesti, šta ćemo kupiti, šta ćemo popiti. Nismo mi ljudi. Nemoj zaboraviti, naše se društvo zove potrošačko. Potrošačko društvo nema nikakvog smisla. Ama nikakvog smisla. Ti ne možeš promijeniti što će tvoje dijete učiti u školi. Ti ne možeš imati utjecaj na tome, hoće tamo gdje radiš šef otpustiti 500 ljudi ili neće. Jer mi živimo u potrošačkom društvu. Ti samo ovdje jedan kotačić. Mi nemamo smisla, mi nismo ljudi. Cilj je postati čovjek. Čovjek koji voli Boga je čovjek koji voli ljude. Da se mi svi volimo. Godine svijet bi sutra bio drugi. Tu se slažem s tobom, da. Ali je to mnogo teško. Sad sam baš skoro imao neku raspravu, prosto mislim, pitam se zašto što ulazim u rasprave. Neko kaže kao molim više ove zarazne ljude da ne idu na posao i da ne šire viruse. A baš u tom trenutku, čoveče, nešto sam bio u Beogradu, ja sam bio zaprepašćen, stoje neki ljubičasto sivi oblaci po onim njivama. Dakle, otrov u najavi. Ja sad kažem tu pa mislim, nije to problem toga, nego vidite koliko je zagađenje, I u fazonu, ma nemaš ti pojma, i ja s tim komentar, neka ostane zapisano, znači da čist vazduh, voda i ovo ne znači ništa za zdravlje. Mislim, s takim zombijima ti danas živiš, kao nebitan je i vazduh i voda, ma ne, nego ti nemoj bolestan da sediš kući, a tačnije da ideš na posao. To je suština. Prenošaj. Hoće jednu tužnu vijest. Tužna vijest, ti si na selu, u prirodi, ali tamo te je već nanoplastika. Ima nanoplastike više u šumi i u prirodi nego u gradovima. Voda ti je već puna nanoplastike. Zrak je puno nanoplastike. Svestan sam toga, sve mi je jasno, šta raj? Pa, posta čovjek, probuditi ostale, aktivirati piramide. Što pre, pazi, ja sam plastiku bukvalno prestao da kupujem pre 7-8 mjeseci. Da, nije stvar u tome, nego mi moramo potruditi se da stvorimo znanstvenike koji će početi raditi za ljude. Danas, ti si to isto jedno bio rekao u videu, danas znanstvenik svaki radi za neki privatni interes. A privatni interes je što? Farmako, manipulacija, ratovanje, tehnologija. Ukratko sve rat. Niko ne radi za nas. Sad je vrijeme da počnemo raditi za nas ili nestajemo. Jer činjenica ti je već danas da čovjek jede 250 grama plastike godišnje. Znači svako od nas već ima jednu kao nož u mozgu pun plastike. Mora su puno plastike. Imaš i statistike 70. godina naspram jednog djeteta, svako 10.000 dijete imalo je autizam. Sad svako 36. Sve to povezano sa mikroplastikom. Ali svi smo mi kao dobri ljudi, živimo na selu, nema veze gdje živiš. Znači, nju su našli čak tamo i najzabačenijim krajevima Aljaske, Antarktika i tako dalje. Pa mislim, što je logično, znači to toliko lako i sitno, to se širi sa vetrom svuda. Tu ne možete pogovor. Ja mu reći ovako, onaj koji prvi pokrene piramide, može i to riješiti. Kako? Pa zato što to već ujedine ljudi, oni kad se ujedine, možeš dirigirati znanosti što ćemo mi istraživati. Pazi, kad je Nikola Tesla napravio bežičnu struju, mi danas plaćamo i to kopamo kanale kroz kablove, mislim smiješno, koliko smo mi zapravo primitivni. I onda sad kažu, neko je bio na nekom otoku u južnoj, to je tamo nego u Amazoni, kao vide primitivni ljudi koji nisu primitivni. Kaže, kako nisu primitivni? Pa kaže, lijepo, nemaju kriminala, nemaju smeća, nema ništa loše. A mi kao mi napredni.
Znaš, moj Gorane, taj ljudski ego je toliko počeo nama da šapće i da ga hrani, da više, samo iluzija da smo mi neko i nešto, a zapravo smo neprijatelji prirodi. Znaš, još nešto sam htio reći, vidiš, pravi prijatelji su bili Indijanci. Indijanac ubije jednu životinju, pa se pomoli, ispriča se kao, slušaj, obitelj mi je gladna, ja sam tebe ubio da se mi nahranimo. Koja zahvalnost Indijanci prema prirodi bili. I onda dođe kolonijalizam, dođe Europljanin, dođe Španjolac, Portugalac, njima donese što? Rakiju i Bibliju. Kaže ovaj jedan Indijanac, kaže, oni kad su došli, mi smo imali zemlju. Oni kad su otišli, mi smo imali Bibliju, a oni našu zemlju. Bio sam prije 2-3 dana stavio na stranicu u grupi Bibliju za negro narod. Pazi, ako ti znaš da je bio Biblija za negro narod, znaš da je bio Biblija i za Slavene, i za ove, i za one. Sve su to bile one škole iz Sumera koji su učili ljude Taravić pisati. To arkonski način pisanja sa svime. A sad, kakve to ima veze s tobom i sa mnom? Pa Goran, jesi ti znao da su i nama donijeli tako rakiju i Bibliju? Samo što smo mi bili Slaveni, pa smo mi malo bolje podnijeli tu rakiju i alkohol, mi umjesto da su nas pobili s time, mi od toga napravili tradiciju, ispijanje rakije, mi je kuhamo, mi imamo kafane, znaš, ali šta smo izgubili? Jesi ti znao? Sad će biti ljudi u šoku koji vole alkohol. 50 mg alkohola ti je dovoljno da se ospojiš na 6 tjedana od duhovnog svijeta. 50 mg nije puno alkohola. Sad što znači, ako piješ upravo rakiju i gledaš ovaj intervju kod Gorana, neće skužiti ništa. Jer si, otrovan od neprijatelja, ali se ti s time hvališ, tebi to postalo normalno, a to prijatelj nije normalno. Pogledaj što su napravili Indijancima, to su napravili i nama. I Srbima, Hrvatima, Bosancima. Svugdje imaš kult ispijanje rakije. Znači, uz to što su nama uzeli znanje, otrovali su nam još i duh. A ti znaš što znači riječ alkohol, je tako? Duh koji ubija dušu. Al-kul na arapski. I opet mi kao, bit će to jedna, ajde. Znaš, jedna po jedna, znaš, emocije za emocijom, film za filmom, pjesma za pjesmom i tako ti je počelo ovo sve. Kako ti je to počelo, tako sad Goran i završava. Jako tužno, a mi se tome smijemo, jer ne vidimo opasnost u tome. 50 mg alkohola te odspaja 6 tjedana od Božjeg svijeta. Čemu se moliti? Čemu meditirati? Ne trebaš ti pokušavati. Ako je u tebe, ako si nedavno pio, zaboravi na to. Mislim, ja sam dijete ugostitelja. Ja sam cijeli život gledao ljude koji piju. Ali kako se oni ponašaju? Pa ko životinje. Još jedna činjenica. Čovjek kad se rodi, rodilo se njegovo tijelo, a 8. dan dolazi duša. Pogledaj čovjeka kad slavi rođendan. Kako se ponaša? Ko životinja. Zato on slavi rođenje svoje životinje. A 8. dan je tek došla duša, a to niko ne slavi. Zanimljivo, jel da? Što jes. Srećom, nisam nešto na taj alkohol navučen. Dobro je. S vremena na vreme, ali ne moram možda da ga pijem. Kad ga ne bi imalo, ne bi morao da ga pijem, srećom. Ali pazi, znaš ko je promovirao alkohol u društvu? Političari i svećenici. On, krv Isusova, on pije. Pogledaj svećenika. Ja znam, moj sveti ima restoran. Kad ti dođe svećenik, pita ga moj otac, hoćeš rakiju, hoćeš kavu? Kaže svećenik, pa nemoj razdvajati, jer daj mi rakiju dok kuhaš kavu. Ja sam naučio da su svećenici jako bahati ljudi. By the way, nisam spomenuli što znači reći svećenik.
Svećenik kao riječ znači onaj koji prima poklone. Njemu idemo da ti krsti dijete, da te ženi sa ženom koje voliš, on će te ženiti. Nakon toga ideš na izbore, pa biraš ovog predsjednika, pa se pitaš što nije u redu s ovim svijetom. Sve to mi radimo, a ne znamo. Ali nema veze, idemo mi nazvavi s jednom rakijom, bit će sve dobro. Ona ti, Gorane, hvala na pažnji. Hvala svima koji ovo gledaju na vašoj pažnji. Ponuda i dalje stoji, možete se javiti, knjige vam šaljem. Hvala vam svima na pozivima. Svi mi kažu, dođi malo do mene u Sloveniji, dođi u Srbiju, dođi u Ameriku, dođi u Kanadu. Srce mi je ko kuća. Hvala vam svima. Eto, dobri moji ljudi, nadam se da ste uživali, ja svakako jesam, naravno imat ćete u pinovom komentaru i u opisu kako da kontaktirate Marija, tako da pogledajte taj prvi moj komentar i opis videa. Eto, sve najbolje svima i vidimo se ponovo.